Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Perfente Mogoshila Radimbayo. Aba yake to nga vidéo kuntigara. Oulana. Donc je suis de retour pour finir quoi. Parce que ma c'est la béquille, bon, il faut que c'est un téléphone ma son à son volume ma son à décharger le monde. Donc il fallait que nga recharger tout quoi. Accompagner nous à charger le téléphone fallait nous. Donc j'étais obligé de changer le téléphone, sinon ma c'est la vidéo qu'elle a. Elle est de flemme boulonnée. Bah, ça a l'air de flemme boulonnée. Mais tu sais la charger. Parlez-moi de ces Jaheli, de ces papatos.
we are for life, then we are for life. Let Papa go. Oh, politique est maniée, mon élection couchage, mon but. Bon. Ani shu korfente mukashila akadema amena video damne amena kuma temu ka akomi ngwe video damne ulada na masaka ta rojan parce que nga téléphone ma son comme il y a photo comme au départ donc ambe John fo oye patron gidu mamadi su bachili Mr. Bauch no e aras bachi awo américain ko Mr. Bauch ika foli be a belebele e de be wole ko kokumba ni o de fo nga bebe ke mina bebe kun mi fe mi ba beta ni che e ki sigi aras batch awo dinga jugu tigara min kama chew blala mina chew daru yerela ku disi gosi chew sonu yere ku disi gosi konu bora ku be aras batch ko ba uyu take ku tafo 1000 vues bena 2000 bena 5000 bena 6000 ke sans ça va ça nani dona ni porno awo ko épisode 10 épisodes a shima marché chekele mina Mr. Bauch kokumba ai a shima se ka fenge chekele mina na tora joro la na tora kumakanka na tora yerema awo gidi aras batch ngata ngoni kofle hali na totora mo sabade ni kofle ibenye awo koda olari le manne ni chaw kafara nu yadara nu wasura ni muso kafara nu yadara nu wasura amba yurula kute foye rien nada awo wa metuko awo na blena kate tugu ibanwe awo na gelera ka gelea foka ke tasmai ebi kofle ibanwe awo ante na ka dikata ka mandi ai antena ko bi ko jebe ko rasta ko shini ko do ko ambala antala ka occasion nyini ka chogoya nyini ka fazi nyini ka opportunité nyini ko ni wakati de atakuma nyumai ni wakati de antakuma nyumai ni wakati de amba eliminer ni wakati de amba finish kataka no ubanye ubanjole sore tek anti ila ne renata sira ne aye yorom na mba tike ka bla me ne be sira aramade minye jiena tike kono ne nata be sira mo mi yedugo ko le nkoko e mo mi bene bunya ne ni be sira mbunya baka nyere sino ne ni baka hali ni kera kaba yiri kadi ibene nata jole sore nyefe wallahi ni kera kaba de kibe peren ibene nata jole sore nyefe awo faut ite fo Facebook nga ma mime faut ite ke Facebook nga mi no ma delika ke ai ote ma mo shika na dayere la ka fayere la ka kawa ka yada ka danteme kebe na onga gidi ka gidi kiba éliminer it c'est ça it c'est go video kala tara sa bolo ko video mante ko arasa defa bakate awo parce que ama nyere bla oluta nyogona ko ni jeneni dante ko video kala tara sa bolo
parce que ama ɲɔgɔn an yɛrɛ bila olu ka marabaliya n'u ka kilasintanya n'u ka jogo juguya n'u ka ko comportement ninnu na an m'an yɛrɛ bila o la olu bolo an tɛ se ka kuma an tɛ se ka video kɛ ayi ou bien an bɛ siran o tɛ ne nata ne fa ni bagan ni ba ni bagan tɛ siri ɲɛ fo ka dugukolo meleke wa n b'i bɔ n ka vie la diɲɛ ni lahara e ni ne tɛ mɛ n tɛ siri ɲɛ wa ne ko min bɛ n fɛ don min k'a f'i ye n b'a f'i ye hali n'i sigiyɔrɔ bɛnna sama sigiyɔrɔ ma ne bɛ n ta f'i ye n bɛ taa awɔ n bɛ n ta f'i ye n bɛ taa donc an bɛna ko arasa ko karimu ko karimu ni ko Clément ka dossier yɔrɔ la ko arasa ko karimu ka karimu ko ni prévu tɛ ko karimu u ka na ni prévu ye k'a minɛ quoi mɔgɔw ye kuma in faamu koyi k'a fɔ k'an m'a faamu ko y'an bɔkun ye k'a attaquer o tɛ dɛ a faamuna très bien mais an bɛ attaquer wɛrɛ cogo de ɲini k'o k'an kɛlɛkɛkun ye an tɛ Facebook kan yan vue ko la ko ye o de la ka ala ye ne da ne bɛ n ka video kɛ k'a ban depuis n ye video kɛ daminɛ n ma deli ka mɔgɔ identifier tile kelen n tɛ s'a la mais tellement que hadamaden dɔw bɛ vie ɲini Facebook in kan n'u bɛ video kɛ hali u ka photo gansan u bɛ hadamadenw identifier a la j'aime ni bravo ni tu es très joli kama ou tu es trop beau hali ala ma taa photo gansan j'aime tigiw partage tigiw vue tigiw bravo ɲininaw u bɛ mɔgɔw identifier kabini ne ye video kɛ daminɛ ma deli n t'a ɲɛdɔn ka video partage groupe kɔnɔ k'a ka taa n ka ye n ka vue n tɛ s'a la ma deli ka kɛ hali kuma dɔw la ka video annoncer a man di ne ye ne bɛ bali dɔrɔn n bɛ video sigi min bɛ n kun ne kan cɛ k'a fɔ hali ni mɔgɔ 3 de bɛ n b'a f'u ɲɛna awɔ n'o y'a mɛn ni ci taara o bɛ ne bɔ donc anw ka bɔ ka video kɛ an tɛ mɔgɔ contre la an tɛ mɔgɔ place kɔ an tɛ mɔgɔ juguya la an tɛ mɔgɔ hasidiya la mais den o den je dis bien den o den n'i dar'i yɛrɛ la den o den n'i kafara den o den n'i sɔnni yɛrɛ ye n'i disi da arasa disi la bilahi ne nata b'i kunbɛn ne y'i kunbɛn ni hɔrɔnya ye ne y'i kunbɛn ni bonya ni karama ye jɛɲɔgɔnya kama n bɛ s'o la n bɛ s'o kunbɛn cogo la mais ni i kunbɛn ko n mago tɛ ko la ye n'i ko ko n mago tɛ ko la ko n b'a bɛɛ détruire ka taa ne y'i kunbɛn n'o ye ne y'a pɛri kun ni m'i zɛmɛ sauter i ka fɔ ma tu parce que hali bobo n'i donna CDR la fɛn min bɛ mɛn fɔ bobo n'i donna CDR kɔnɔ i bɛ mɛn fɔ parce que u b'a k'i la k'a f'i ma k'a nkalon da i la i maltraiter f'i bɛ fini ka i défend i bɛ fini i bɛ bɔ i bɛ dɔ fɔ donc hali bobo n'i donna CDR la i bɛ mɛn fɔ arasa o min fɔ karimu ko la arasa m'a fɔ 2 ni 3 la a y'a yira de k'a fɔ Clément e bɛ lutte contre corruption na ni karimu ka prévu b'i bolo a ye nana ye an k'a don kaso la parce que an bɛɛ ka rêve o de karimu ka minɛ karimu ka datugu an bɛɛ b'o de ɲini ou bien an bɛ mun de ɲini Mali ko la n'o tɛ an ka rêve ye ni arasa y'a dénoncer ko journaliw y'a fɔ arasa bɔra ka journaux fɔ bamanankan na ni arasa bɔra ka journaux traduit bamanankan na k'o fɔ n'aw taar'o ta k'o tigɛ k'o pari ɲɔgɔn na arasa ka sɔrɔ émission na ka kuma kɛ Clément ka comportement kan Clément ni Mamadou Sese bɛ lutte la corruption lutte la donc prévu b'u bolo Clément bɛ se k'a ka prévu to yen cogo di ko n'ale kɛra premier ministre ye tuma min ale bɛ sɔrɔ k'a ka prévu bɔ ka Karim datugu n'ale ma kɛ premier ministre ye prévu min b'ale bolo ale t'o bɔ mun na prévu min b'a bolo a t'a bɔ mun na ko fɔ ale ka kɛ premier ministre de non
ali sini arasa b'a fɔ ni prévu bɛ cɛ o cɛ bolo nana ye an ka Karim datugu parce que a t'ale arasa bolo a bɛ mɔgɔ min bolo n'i bɛ se ka nana ye taa di Kasonge ni fɛngɛ ma premier ministre ma cɛ tɔgɔ ministre de la justice ma a k'a nɔ minɛ mais n k'an b'o de ɲini mais jusqu'au preuve de contraire arasa prévu b'i bolo dɛ a b'i bolo i ka so dɛ e de ye prévu tigi ye dɛ arasa e de bɛ se ka prévu bɔ ni e bɛ prévu yɔrɔ dɔn arasa bolo sɔni e k'a di arasa ma i bɛ Maliki yɔrɔ dɔn ka ban i t'a ci Maliki ma dɔrɔn ni prévu dafalen b'e bolo contre Karim parce que an b'a dénoncer k'a dénoncer prévu de bɛ se k'a minɛ k'a don kaso la an b'a dénoncer k'a dénoncer an bɛ si ka kuma fo san wɛrɛ prévu de b'a don kaso la n'o prévu palpasi tɛ mɔgɔ min bolo n'o sɔrɔla Clément bolo ko b'ale bolo ko mais ko f'ale ka kɛ premier ministre de ka sɔrɔ k'a don kaso ka sɔrɔ ka Karim datugu arasa b'a f'i ye kɛ ni prévu t'i bolo Clément i jɔ an ka dɔ mɛn parce que bɛɛ ye nin dénonciation kɛ ka dɛsɛ mɔgɔ si ma se ka Karim minɛ n'a t'i bolo i fana k'i jɔ an ka dɔ mɛn n'a b'i bolo taa n'a ye u k'a minɛ ka datugu o kuma jugu bɛ min mɔgɔw bɛ bɔ ka arasa attaquer o la mun na arasa bɛ attaquer mun na ko a ma faamu a faamuyalen don très bien a faamuyalen don fo k'a ɲɛ très bien mais arasa yɛrɛ ɲuman na mɔgɔ min t'a fɛ ka tile ye hali n'i y'a ɲɛ o wɛrɛ a b'a fɔ ko lanpan mɔgɔ min na n'i kɛlɛli kama mɔgɔ min décider i détruire kama hali n'i y'i yɛrɛ faga o t'i to ye ayi wa hali n'i ye diɲɛ ɲuman bɛ fɛn fɛn kɛ a t'a ye mais n'i ye juguman de kɛ a b'a ye sinon émission R4 n'aw taara Clément ni Karim dɔrɔn tɔgɔ ta o la depuis su fo sɔgɔma aw bɛ ka arasa gosi cɛ an ka miiri sa an ka miiri comme a dɔw bolo olu tɛ se k'a affronter a dɔw bolo anw tɛ s'u la parce que u jɔlen don an na hadamaden mɔgɔninfin i tɛ tigɛ i yɛrɛ la f'i jɔlen don tuni min na fo k'i siri mɔgɔninfin i tɛ tigɛ i yɛrɛ la f'i bannen don mɔgɔ min ye fo k'i ta k'i pɛrɛn k'i yɛrɛ kɛ hadamaden i ni mɔgɔ aw mana kari ɲɔgɔn na i ka adversaire kana sous-estimer ayi n'i y'a sous-estimer a b'i faga avant k'i yɛlɛma mɔgɔ o mɔgɔ i jɔra i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn na a b'i kun pɛrɛn sɔnni k'i yɛlɛma donc anw na awɔ jɔ kelen don anw na fu b'u sigi ko cɛ tɛ CEDEAO kɔnɔ ko muso tɛ CEDEAO kɔnɔ min bɛ se k'aw lajɔ an ka taa fɛ an ka daminɛ k'a lajɛ ni cɛ bɛ yen ni muso tɛ yen min bɛ se ka min najɔ min tɛ min najɔ an ka taa fɛ kɛlɛ in bɛna k'an bolo cogo min an bɛna kɛlɛ in da niveau min na an bɛna ye CEDEAO kɔnɔ ne banna mɔgɔ dama dama fɛ kɛlɛ ma ne banna mɔgɔ dama dama ni fɛ kɛlɛ ma pourquoi parce que an ye jɛ kɛ ka jɛ la ka arasa ko kɛlɛ kɛ o mɔgɔ dama damani ne banna olu fɛ kɛlɛ ma ne y'a fara ɲɔgɔn kan pour l'instant a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan mɔgɔ 5 mɔgɔ 3 bɛ CEDEAO France kɔnɔ mɔgɔ 3 bɛ CEDEAO France kɔnɔ n ye mabu la mɔgɔ n'u kun gɛrɛlen don n'u tun ka di an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais don min u bɔra ka arasa attaquer u ka fɛn fɔ arasa ma min ma bɛn ma n ko ka fila suspend u ma sɔn n ye mabɔ n ye retiré n taara city kɔnɔ u ye n jigin mais n ma sɔn k'u kɛlɛ sabanan bɛ CEDEAO France kɔnɔ n tɛ se ka n ma sɔn k'a kɛlɛ mais arasa kama n ye n ba c'est pour vous dire que cɛ o cɛ y'i disi da arasa disi la i ni ne nasa t'a fɔ an tɛ se k'a fɔ parce que an ye ɲɔgɔn dɔn arasa de kama mais olu kɛlɛli bɛ ne tɔɔrɔ n m'a fɔ n ko n t'a kɛ dɛ arasa kama dɛ mais n b'a kɛ mais a bɛ n tɔɔrɔ a bɛ n ni tɔɔrɔ n'o bɔra yen u naaninan ye jɔn ye Dani ne nata n bɛ bɔ ka Dani kɛlɛ ka sɔrɔ a ka di ni ye awɔ ni Dani n bɛ chance di toujours Dani ma parce que
danu nga erreur ɲɔgɔn ne nata tɛ don a kɔnɔ ka bɔ dɔrɔn ka kɛlɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni qui est arasa attaqué ne b'a fɔ ngo peut-être erreur de dusu bila la kelen fila parce que ni y'a filanan ye ou sabanan yɛrɛ awɔ ka arasa t'a tɔgɔ ma a da la dani nga arasa t'a tɔgɔ ma a da la je crois que ni y'a filanan de ou bien sabanan ani publication n bɛ chance di dani ma toujours a k'a ressaisi a k'a ressaisi a diyaɲɛ min bɛ n na a diyaɲɛ min bɛ nin na a k'a ressaisi ne ye mɔgɔ duurunan jumɛn n ye min kɛlɛ yɛrɛ ne ko ko ka kɛlɛ ka bɔ ka video k'a kan ka sɔrɔ a ka di n ye Ivan ne bɛ bɔ don min ka n da don Ivan da la ani saya yɛrɛ kun ka kama parce que n y'a kanu a ye don dɔ jigiya ta n ye Ivan j'ai toujours dit n ko Ivan kɛlɛli man ne mais n'a kumana arasa kan ka fɛn f'a ma ani min man kan n b'a jaabi mais o t'a kɛlɛli ye parce que a ka di n ye mais ne kun bɔra n bɛ bɔ ka video kɛ Ivan ka wagati min ne kun bɔra k'a fɔ Ivan ma a kun bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ou bien Ivan kɔnɔ ko non n ka photo de b'a bolo dɛ n ka video de b'a bolo dɛ fɛn dɔ de b'a bolo n kan dɛ o de la n siranna n ɲɛ dɛ k'a fɔ k'a ka di n ye k'a kɛlɛli man di n ye ko n'a jɛra k'a ye jigiya ta n y'a dɔn ka sɔrɔ CDR tɛ mais ka bɔ ka n da don a da la ka bɔ ka fɛn fɔ a ma ka bɔ k'a jaabi o kɛra a bɔra ka arasa attaquer min kɛ k'a t'a dabila mais billahi ni Ivan kun bɔra CDR la ka taa ka sira fɛ ne nata ne kun tɛ se Ivan ma fo ka dugukolo meleke hali n kun tɛ bɔ ka un mot placer mais hali sini ni Ivan bɔra ka arasa attaquer n b'a jaabi k'a diyaɲɛ to n na n b'a jaabi k'a diyaɲɛ to n na Dani i bɛna kɛ Ivan ye mɔgɔ filanan ye n bɛna mɔgɔ min kɛlɛ k'a diyaɲɛ to n na mais Dani i mana i ka di n ye dɛ parce que i ye n bonya i ye n to n dama na mais billahi n'i ye arasa gosi n b'i tamponner fo k'i kun pɛrɛn ne m'a kɛ n'i ye Tarawele den yɔrɔ o yɔrɔ i k'i daji to a kun na hali n'i ka di n ye yɔrɔ ne man jugu kɛnɛma mɔgɔw ma o parce que olu tɛ ne intéressé mais mɔgɔ minnu donna CDR la ka bɔ olu de bɛ ne intéressé kɛnɛma mɔgɔ ne tɛ e fɛ kɛlɛ man di ne ye kosɛbɛ parce que e ni ne ma don ɲɔgɔn na fɔlɔ e ni arasa ma gɛrɛ ɲɔgɔn na arasa min e kanu arasa min kanu ka jɛ kɛ nin ye komi il faut Dani e kan ka maloya k'i sigi ko arasa y'a dun ta arasa y'a bɔ ta arasa ye kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan arasa ye cɛ min ka ko kun k'a bɛɛ kun k'a bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma e Dani don wa i b'a dɔn très bien arasa ye ne gosi dɛ arasa ye n gosi o de la n bana n bɛna kɛlɛ arasa ye nin fɔ ma o de la ne bɛna kɛlɛ arasa ye bɛɛ kɛlɛ bɛɛ nana kɛlɛ arasa ma bɛɛ kɛlɛ dɛ arasa ma bɔ ka micro ta ka cɛ si kɛlɛ a da la wa i bɛ ka kuma minnu fɔ arasa ko Sogolo arasa ko Dani arasa ko mun ni arasa i ye kuma dɔw fɔ ko arasa o foyi de ma dɛ ko Soko kuma dɛ k'a ni ne don dɛ nin tɛ dɛ ani ne don dɛ arasa b'i tɔgɔ dɔn a b'i jamu dɔn cɛ min bɛ siran ka mɔgɔkɔrɔma tigɛ arasiba ci tɛ hali ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min hali ni tasuma de b'i da kɔnɔ ni arasa bɛ fɛ k'a ta f'i ye a b'a ta f'i ye arasa y'a ta fɔ président ye k'a fɔ ministre ye k'a fɔ député ye arasa bɛ siran k'e Dani ta i tɔgɔ ma k'a da kɔnɔ kuma f'i ye i ye min k'i yɛrɛ ye o a ko Sogolo a ko Turamagaw n'a kan b'i ma tant pis e ye mɔgɔ caman gosi yan ka tila ka t'i yɛrɛ i fara olu kan olu ma e pardonner yan olu ni e ma jɛ yan ni arasa ye kuma ni kelen f'e ma e tɛ se ka arasa pardonner e ni arasa tɛ se ka jɛ ne bɛ chance d'i ma toujours Dani k'i yɛrɛ ressaisi parce que i bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ i bɛ ka manipuler ka jigin dingɛ min kɔnɔ Dani n'i taara dingɛ in kɔnɔ dans un an ou un an et demi ou 2 ans an b'a fɔ ɲɔgɔn ye faransi yan Dani ni m'i bolo k'i fo yan i k'a fɔ ma tout u bɛ k'i nɛgɛn k'i manipuler k'i jigin dingɛ min kɔnɔ Dani n'i donn'a kɔnɔ dingɛ in i bɛ san 5 kɛ ka taa i t'a fɔ ye i t'a puye i tɛ lumière y'i ɲɛ la i bɛna bɔ i yɛrɛ kalama tuma min k'a fɔ k'i bɛ ka détruire k'i mago bɛ ka sa
k'i bɛ ka ta tiɲɛ k'i bɛ ka halaki i b'a fɔ k'i bɛ segin kɔ o b'a sɔrɔ i taara loin i tɛ se ka segin tuguni donc i yɛrɛ saisi maintenant i yɛrɛ saisi segin kɔ depuis a ka di ni arasa y'i gosi e yɛrɛ arasa gosi indirectement siɲɛ 200 i m'a tɔgɔ fɔ i m'a tɔgɔ fɔ e arasa gosi siɲɛ 200 e m'a tɔgɔ fɔ i taara i gulo cɔrnɔ la ni arasa fɛnɛ y'i gosi ko sogolo ni ko turamagani ni o bɛ mun de kɛ mɔgɔ y'aw fa n'aw baw neni yan k'aw buta k'aw somɔgɔ bɛɛ neni aw ni ka téléphone na k'u baw neni aw bɛ k'ulu pardonner ka taa jɛ kɛ n'ulu ye arasa ka mot 2 e bɛ dɛsɛ k'o pardonner k'e bɛ jɛ kɛ n'arasa ye ko arasa ye gosi ko arasa man k'e gosi est-ce que kɛlɛ bɛ tɛmɛ ba bilenni kan kɛlɛ bɛ tɛmɛ k'i wele i ba wele téléphone na k'a neni a kumakan mɛn alo k'a neni ka tila ka taa k'o pardonner k'i bɛ n'o bɛ jɛ ka mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min m'i fa neni a m'i ba neni a m'i somɔgɔ si neni Dani ne te laisse pas manipuler parce que i mɛnna nin manipulation kɔnɔ i bɛ blankolaw de la k'i bila kow la ka na mɔgɔw sɔrɔ kow la k'i fila la belebele de Paris Dani don ta a bɔ ta i b'i fila la i b'i digi kɛlɛw kɔnɔ i b'i digi kow kɔnɔ i tɛ ko minnu kunna juna a fɛn dɔn kana tugu mɔgɔ kɔ ka kɛlɛ kɛ i tɛ mɔgɔ min ka kɛlɛ daminɛ kun don i t'a daminɛ ju dɔn i t'a laminɛ laban dɔn sinon bɛɛ bɛ arasa fɛ koyi awɔ bɛɛ bɛ arasa fɛ arasa ka di bɛɛ ye awɔ mais ni min bɛ bɔ a kɔ o bɛ occasion de ɲini o de ye n dabali ban mun occasion ko de kɛra n'i bɛ bɔ a kɔ n'a ma ɲɛ ko force bɛ aw la o ko diɲɛ bɛ aw de bɛ se diɲɛ bɛɛ la parce que n'i y'aw yɛrɛ ɲininka aw b'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni arasa ye affrontement kɛ k'aw de y'olu bɛɛ kɛlɛ ko k'olu bɛɛ bila à terre ko donc mɔgɔ si tɛ se aw la Facebook kan mɔgɔ si tɛ se ka fɛn kɛ aw la Facebook kan mɔgɔ si tɛ se k'aw jigin parce que i b'a dɔn min na n bɛ bɔ ka aw tɔgɔ fɔ aw ko ko cɛ tɛ arasa bolo muso tɛ arasa bolo min bɛ se k'aw kɛlɛ billahi ne na ta b'aw kɛlɛ f'a dan mais avec classe faneni t'a la baneni t'a la argument sur argument n b'aw bɔ k'aw bi fo k'aw zeme bɔ ne y'o fɔ aw ye n b'aw bɔ k'aw bi fo k'aw zeme dayɛlɛ argument sur argument muso o muso i dari yɛrɛ la k'i bɛ arasa kɛlɛ k'e kɛlɛbaga tɛ Facebook kan i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛnɛ awɔ anw fɛnɛ ye caman to ye ko caman de kama Jɛnɛ Sogodogo i m'a fɔ k'i bɛ bɔ à partir d'aujourd'hui k'i bɛ arasa ka vidéo décortiquer arasa ka vidéo kelen n'i y'a décortiquer i ka vidéo n bɛ bɔ parce que e ka vidéo brouillon vidéo de don a tɛ se ka décortiquer parce que sens t'a la mais n bɛ bɔ i ni min ka kan n b'a f'i ye Jɛnɛ mɔgɔ i k'i jɔ i kuma na o de ka ɲi Jɛnɛ hadamaden k'a dɔn ko se b'i ye ne ba b'o de fɔ ɲɛna ko k'a dɔn ko nin se b'i ye k'a to ye lilahi warasuri k'o de ka di ala ye sabalibaga ala b'o de fɛ parce que sabali ka di ala de ye ka se t'u ye ka force t'u la k'a dɔn ko n bɛ se ka nin kɛ k'a to ye lilahi warasuri n'i m'o kɛ n'i taara ni ala y'a fori ka b'i kɔrɔ n'i binna i bɛ yɛrɛkɛ billahi i bɛ yɛrɛkɛ Jɛnɛ ne t'a fɔ i kana arasa kɛlɛ dɛ i b'a kɛlɛ awɔ i b'a kɛlɛ sinon e bɛ aw ka force fɔ cogo min e bɛ k'i ni Dani ka force fɔ cogo min n'aw y'aw ka mouvement sigi aw yɛrɛ ye aw de ma CDR sigi wa n k'a b'o de fɔ aw de CDR créé Dani ye sympathisant créé ou bien ka na ni mɔgɔw ye ka mɔgɔw la kɛ arasa fɛ ne ko munna o an ni arasa ma bɛn o a tɛ mouvement wɛrɛ créé munna aw fila force b'aw la cogo min komi a bɛ k'a fɔ cogo min
force ba la cogo mi abe mɔgɔ kɛ mɔgɔ fɛ cogo mi aw bɛ se ka na ni mɔgɔ ye cogo mi aw bɛ se ko la cogo mi parce que d'après jɛnɛ yɛrɛ n'olu ma vidéo kɛ ka mɔgɔ labɔ faransi a mɔgɔ tɛ bɔ mais n'ale ni Dani ye vidéo kɛ bɛɛ bɛ bɔ donc n'aw bɛ se k'o kɛ o munna aw t'a ka mouvement créé de parce que CDR o ye Arasa ta de o ye Arasa ta de a diyara mɔgɔ min ye Arasa ta don a ma diya mɔgɔ min ye Arasa ta don i y'a sigi ni mɔgɔ nana i y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ Arasa fɛ la preuve aw kun ka di mɔgɔ ye mɔgɔ kun b'aw kɔ Dani y'a ka sympathisant sigi sympathisant jama bɛɛ bɛ Dani nɔfɛ sympathisant jama bɛɛ tugura Dani kɔ Arasa kama Dani bɔra ka Arasa gosili daminɛ indirectement sympathisant jama commencera ka enquête daminɛ Dani kan ka bɔli daminɛ Dani kɔfɛ ka taa mɔgɔw ɲininka kɛnɛma an bɛ ka wari di Dani ma a ko bɛ cogo di a fɔra k'a ye terrain yɛlɛma a tɔgɔ la a ko bɛ cogo di u commencera ka bɔ mais pendant que a ka Arasa gosi indirectement mɔgɔ si ma taa enquête k'a kɔfɛ mɔgɔ si ma bila la a ka sympathisant mɔgɔ si ma bɔ a kɔfɛ ka taa kow ɲɛɲini non donc Dani kan ka dɔn k'a fɔ k'i mana diya mɔgɔw ye cogo ko i jara mɔgɔw ye Arasa ci de kama ko mɔgɔw bi ko Arasa kelen de kama ko wa n'i y'o Arasa kɔ bila o bɛɛ b'i bila i jigi b'i ka force min kan ko force min b'i la i b'a sɔrɔ o force tɛ yen mais a daminɛ i yɛrɛ ɲuman na comme i b'a fɔ cogo min 20 000 personnes min n'i lajɛ a daminɛ awɔ s'il le faut 20 000 personnes min n'i lajɛ i yɛrɛ ɲuman na au début ko n'i kumana don o don ko 20 000 personnes bɛ bɔ o 20 000 bɛna lakalita ɲini de la ani Dani ka di ye o tɛ kelen ye dɛ o 20 000 personnes bɛna ko ɲɛɲini de la ne ko a bɛ mun de dɔn Arasa kan an k'o dɔn de ani Dani ka di ɲɛ an b'a fɛ o tɛ kelen ye mais i bɛ to o la kalo kelen kalo fila kalo saba san kelen 20 000 personnes tɛna kuma mɛn u bɛ fɛ i ka min bɛ Arasa kan u m'o min da u bɛ fɛ i ka min kɛ Arasa la u m'o kɛ i ma Arasa ko dabila i m'a jigin i m'a éliminer o 20 000 personnes bɛ tunu i la i bɛ vidéo kɛ i bɛ 200 personnes ɲini i t'a sɔrɔ n'i ye 500 personnes sɔrɔ i y'i ja o don de i bɛ n'i ka faiblesse dɔn i b'a dɔn o don de ko ja ko mɔgɔ tɛ ne kɔ o don de i bɛna dɔn ko non k'e yɛrɛ bolo i bɛ yɔrɔ min i ma se yen donc i ressaisi Dani i ressaisi parce que e tagali man di n ye parce que n b'a dɔn e ma taa bi sinon ne b'a dɔn Jɛnɛ taara a mɛnna awɔ ne b'o dɔn Jɛnɛ taara a ka ca ni san kelen ne na ta de y'a fɔ aw ye mais an bɛ taa dɔɔni an bɛ yɛlɛ dɔɔni kɛlɛ ka d'o de la kɛlɛ man di a kana dɔrɔn ka bɔ sanfɛ ka kalaya kana sumaya kɛlɛ man d'o la kɛlɛ ka di ka yɛlɛ de ka yɛlɛ ka kalaya o de y'a diya ye Jɛnɛ taara a ka ca ni san kelen ni kɔ ye ne nata de y'a fɔ aw ye mais n bɛ na n'a bɛɛ preuve par preuve n bɛ na n'a ye mais tant que Jɛnɛ bɛ CDR kɔnɔ tant que Jɛnɛ bɛ Arasa ci kɔ tant que Jɛnɛ bɛ Arasa ko la ne nata n tɛ se Jɛnɛ ma n'a tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ n bɛ mabɔ a la pewu wa ni Jɛnɛ taara n'a taara ka mouvement sigi k'a ka politique kɛ k'a ka fɛnw décortiquer ne nata n tɛ s'a ma a tɛ ɲɛ sira la an tɛ fosi vidéo tɛ kɛ foyi mais ni kɛlɛ in ne ninnu ma sabali k'u jɔ ne ninnu ma sabali k'u calmer a wagati la parce que n y'o de fɔ n tɛ bi u ka erreur ɲɔgɔn kɔnɔ ni mɔgɔ min bɔra ka dimi min b'i la k'i b'a fɔ Arasa ma k'a fɔ nin tɛ Arasa fɛ dɛ an k'a gɛn ne tɛ don o erreur kɔnɔ i komi olu donna o erreur kɔnɔ cogo min k'a bɛɛ gɛn ne tɛ don o kɔnɔ mais n b'u averti k'a f'u ɲɛna n'u b'a la u ka na an ka taa n'u t'a la u k'u ka mouvement créer u ka taga u k'u ka mouvement créer u ka mɔgɔw wele u ka t'u ka mouvement sigi u k'u ka kɛlɛ kɛ u k'u ka politique kɛ u k'u ka fɛnw kɛ an tɛ ɲɔgɔn sira la mais n'o ma kɛ n'u continuera k'u encharner Arasa kan n'u continuera ka Arasa gosi n'u continuera ka Arasa lakari billahi an bɛ Facebook yɛrɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ ne ɲɛ t'o cɛ la ne ɲɛ t'o muso la min bɛ se k'a fɔ ne nata min ka di ne ye ko n t'a fɔ ko n t'a kɛ ɲɛ t'a la dugukolo in kan ɲɛ t'a la fo n'i bonya
fo ne y'i bonya k'i to i dama la sinon ne ɲɛ t'a la jɛnɛ taara après plus de 1 an a b'a dɔn ne b'a dɔn n'a ko tiɲɛ tɛ n'a bɔra k'a ka argument da ne ye n ka argument da a bɛna ye aw bɛna ye a taara cogo di a taa kun a n'a bɛ ka opportunité ɲini cogo min pour que ka départ kɛ mais a taatɔ bɛna danni min sama nɔfɛ ka taga o de regret bɛ na a taatɔ bɛna danni min fili dingɛ kɔnɔ danni tɛ dingɛ min taayɔrɔ dan dɔn dɛ o de regret bɛ na a taatɔ bɛna n bila n ka bɔ danni min kama ka a démoli k'a sɔrɔ a man di ni ye o de regret bɛ na sinon jɛnɛ taara a mɛnna a yɛrɛ b'a dɔn jɛnɛ ko k'a donna M5 ko la k'ale donna M5 ko la ko Mamoud Dicko de kama ko parce que Mamoud Dicko y'ale bɔ kaso la Mamoud Dicko taara deliliw kɛ a bɛ Mamoud Dicko ka bonya lasegin a ma o de la a bɔra kaso la a taara Mamoud Dicko fɛ yen parce que a bɛ fɛ k'a ka bonya lasegin a ma jɛnɛ m'o de fɔ a aw rappelé dɛ a daminɛ M5 ko daminɛ a y'aw rappelé très bien est-ce que a m'o de fɔ wa mais o ne bɛna question kelen poser aw kun Nayini Jabate y'a bolo d'a kun k'a yɛrɛ humilier k'a bolo d'a kɔ k'i sigi a senkuru kan k'i firi a ten kan ka delili kɛ ka video kɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye ka taa i bɛ ka fɛ ka jeliya kan fɔ a ye k'a deli jeliya ni jatigiya la ko k'a jɛnɛ bila ka taa kaso la ka mɔgɔw d'a kan ka taa jɛnɛ lajɛ prison na a ye ne yɛrɛ sɔrɔ yen ko jɛnɛ bɛ labila ko jɛnɛ bɛ na bila mais jɛnɛ bɔra a ye Nayini gosi publication na aw y'a ye dɛ ni Mamoud Dicko ta ye jigiya ye k'a ye n deli de kɛ n ka bɔ k'a ye dɛmɛ de don ma n ka bɔ donc Nayini ye min kɛ o juguyara ni Dicko ta ye pourquoi jɛnɛ ye Dicko gosi Nayini gosi publication na o ma jɛnɛ bɔ dɛ Dani bɔra ka diɲɛ kuma bɛɛ ta k'a fɔ Nayini Jabate ma ka diɲɛ bɔnɛ bɛ jigin Nayini Jabate kɔnɔ jɛnɛ y'a video ta k'a partager o tuma na n'i donna M5 la n'i ye Arasa kɛlɛ ka CDR kɛlɛ ko i ye Dicko de ta k'i ye Dicko ta jigiya de kama k'i ye Dicko ta k'a taara delili de kɛ k'i ye Dicko de ta k'a y'i bɔ kaso la k'i ye Dicko de ta ko i bɛ problème kɔnɔ tuma min ko Dicko y'i bɔ a kɔnɔ ko hɔrɔnya ni o waleɲuman dɔn o de kama i bɛ Dicko nɔfɛ o tuma Nayini ye min kɛ Nayini ta mun kɛra mun de y'a la sisan jɛnɛ Nayini Jabate ta kɛra mun de y'a la sisan mais yɔrɔ ye Nayini gosi dɛ o don su ne kasira dɛ ne kasira fo n kasira ne ko n ko jɛnɛ sɔnna ka nin kɛ Nayini na ni Dani kun bɛ video la jɛnɛ de kan ka fɔ Dani kana video sigi Nayini Jabate kan Nayini ye jigiya ta ne ye Nayini y'i bolo da kɔ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye ko pour que ne bɛ se ka bila wa n bɔlen n taara Nayini fɔ a ka so komi n taara Dicko fɔ a ka so cogo min i kana bɔ ka Nayini la gosi tan mais jɛnɛ ko k'ale bɛ Maliko de la dɛ k'a tɛ mɔgɔ ko la bon Dicko ta tɛ mɔgɔ ko ye mais Nayini ta kɔni o ye mɔgɔ ko ye parce que i bɛ ka kan na a ye na mɛn dɛ n tɛ gosili video la dɛ n bɛ kuma ɲɛfɔ de la parce que n'an ko k'an bɛ video sigi an bɛ san 4 k'an b'a sigi bilayi ne nata tɛ dɔ da dɔ kan n tɛ dɔ da dɔ kan jɛnɛ ka kɛlɛ kun na n tɛ dɔ da dɔ kan jɛnɛ ka Arasa kɛlɛli kun na n tɛ dɔ da dɔ kan jɛnɛ ka comportement na bilayi talayi mais n'a taara a ka sira fɛ bilayi ne nata ye n da waga k'a fɔ ko jɛnɛ cɛ ka ɲi a ka fɔ ma tu mais n'a ma taa a ka sira fɛ k'a bɛna kɛ a la Ivan k'a bɛna kɛ a la Basikoma k'a bɛna kɛ a la dɔ in n t'o fɛ k'o tɔgɔ fɔ yɛrɛ en fait minnu taara yen an tɛ ɲɔgɔn jɛ dɛ ayi an tɛ ɲɔgɔn jɛ dɛ a yɛrɛ ɲuman ko argument sur argument parce que Facebook in ka kɛlɛcogo fasini dɔ de bɛ yen f'a k'o faamu o kɛlɛcogo ye jumɛn ye ne ma s'i la argument na ne ma s'i la da la n bɛ i la dusu la o kɛlɛcogo de bɛ yen donc an y'o bɛɛ maîtriser ou an bɛ taa don i ka intimité kɔnɔ ka don i fa la ka don i ba la ka don i cɛ n'i denw na ou bien ka don i ka kow kɔnɔ
an bɛ nin bɛɛ dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn masa ça fait 4 ans donc on sait qui est qui n'aw bolo ko kɛnɛma mɔgɔw dɛsɛr'u la k'aw olu t'aw dɔn k'u tɛ se k'aw kɛlɛ ne nata tɛ dɛsɛ aw la ne b'aw kɛlɛ f'aw kolo n'aw bu mais ko k'aw jigin ka bɔ Facebook kan ayi jɛnɛ ne t'i jigin ka bɔ Facebook kan komi i ko ko muso tɛ yen min arasa bolo min bɛ se k'i kɛlɛ a cɛ tɛ yen min bɛ se ko k'e jɛnɛ lajɔ n'i bɔra arasa kama ne nata b'i lajɔ ne de y'a f'i ye n'a ma kɛ n'i ye Tarawele ɲamɛ yɔrɔ o yɔrɔ Tarawele den ɲamɛ n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'a fɔ a ma tout ɲɔmɔgɔden ne nata b'i lajɔ ne i jɔlen don nata min na dɛ i jɔlen don anw minnu na dɛ i sirifu bɛ bɔ anw na ne de y'a f'i ye k'a sɔrɔ min fa neni min ba neni ma don i ka intimité la ma don i ka diɲɛnatigɛ i somɔgɔw la non 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 argument sur argument i ka arasa fɛ kɛlɛ ni maliko de don ou ni maliko tɛ e ka di ko défense ta ni maliko de don ou ni maliko tɛ ni i bɛ ka ko de don an bɛna fɔ ɲɔgɔn ye Facebook in sanfɛ an bɛna fɔ ɲɔgɔn ye Facebook in kan e sɔnna Naɲini ka lagosi denmisɛnninw ka video kɛ ka Naɲini fa neni k'a ba neni Naɲini y'a da duguma k'a ten turu o ye ne jigi tigɛ o ye ne jigi tigɛ parce que ni Diko soutenu kun ye k'a taara i deli kɛ k'i bɔ kaso la Naɲini ye fɛn 3 de kɛ fɛn 3 k'i bɔ kaso la Diko ye deli 1 de kɛ k'e bɔ mais Naɲini ye fɛn 3 de kɛ k'e bɔ kaso la fɛn den 3 ka video kɛ k'a turu a kan kan ka bɛɛ deli ka IBK wele ka jeliya kan fɔ a ye k'a fa ka ni manden don a tulo la manden sigicogo n'a wulitogo don a tulo la k'a lasumaya k'i bila ka tila ka t'i nɔfɛ f'i ka prison kɔnɔ Diko ma s'i ma yen dɛ Diko ma se prison na mais Naɲini sera prison na i kun bɛ i ye Diko to yen cogo min k'o bonya ka tugu kɔ ko jigiya kama munna i ma Naɲini fɛnɛ to yen hali n'i ma tugu a kɔ k'a n'i tɛ sira kelen kan munna i m'a to yen o jigiya kelen kama munna mɔgɔ minnu ye Naɲini neni k'a lagosi heure 1 ni kɔ i y'o ta k'o partager munna i m'o to yen o jigiya kelen kama jɛnɛ kana to i ka kɛ cause perdue ye sa non 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 a ma bɛn parce que ne tɛ bɛɛ kɛlɛ bɛɛ kɛlɛli man ne wa mɔgɔ min n'i bɛ bɔ ka video k'a kan ni mɔgɔw b'i wele karisa e sɔnna ka nin kɛ jɛnɛ la e nata e tɛ jɛnɛ to anw ye e nata e ni jɛnɛ ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye e nata e tɛ jɛnɛ to yen o la an b'an da de an b'an sigi hɔrɔnya ni fɛ parce que anw bɛ ko to mɔgɔw ta la mais o bɛɛ kɛra siranya ni faiblesse y'anw bolo k'an tɛ se ka bɔ ka kuma ko muso tɛ arasa bolo ko cɛ tɛ arasa bolo ko min bɛ se k'e jɛnɛ lajigi jɛnɛ anw t'e lajigi ne yɛrɛ t'e jigin fɛ parce que ne ye fɛn 2 ye e la jɛnɛ o m'e jigin ka bɔ Facebook kan bilahi foyi t'e jigin ka bɔ Facebook kan f'i su ne t'i jigin ni ɲini ka bɔ Facebook kan dɛ mais i ni min ka kan n b'a d'i ma n'i ye kuma o kuma dilan ka bɔ n'a ye ne nata n bɛ na n'a vrai ye k'a bɔ k'a bi diɲɛ b'a ye awɔ ne de y'o f'i ye mais i jigini ka bɔ Facebook o tɛ ne yɛrɛ intéressé parce que mɔgɔ se ka mɔgɔ jigi ni mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ jigi ani Malika y'a sara k'a jija aw ma se ka ɲɔgɔn jigi Malika ma se k'aw jigi aw ma se ka Malika jigi ani bɛɛ y'a fasara k'a jija olu ma se k'an jigi an ma se k'olu jigi donc jigin ka bɔ Facebook kan o kuma wɛrɛ de n bɛna n'i julankola ye o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de i ka video bɛ n bolo o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de sinon Ami Cissé ka Jamil Bitar muso Jamil Bitar ye fɛngɛ détective privé bila muso nɔfɛ ka taa muso minɛ adultère la a flagra parce que muso ye divorce demandé a fɛ san 1 san 2 a ma sɔn ka muso divorcer à chaque fois ni muso ye divorce demandé a fɛ a b'i ban muso bɛ boli ka taa Amérique a bɛ san 1 kɛ a bɛ na cɛ tɛ sɔn ka divorcer donc muso a ye muso suit ka détective bila kɔ ka taa muso sɔrɔ adultère la ko muso bɛ kamalen tigɛ
ka muso fa wele kana jɔ muso la ka taa Dakar ka bɔ a n'a kamalen da la ka na fa wele k'a jɔ a la ka taa muso u ka muso minɛ k'a don kaso la k'a na k'a maltraiter ka diɲɛ fɛn bɛɛ d'a kan ko a ye adultère kɛ o muso kelen o y'a sɔrɔ u y'a kɛ fɛn bɛɛ ye réseaux sociaux kan diɲɛ fan bɛɛ o muso kelen o furula bi o furula cɛ dɔ ma o su ka fisa Jamil Bitari ɲɛnɛma ye aw t'a dɔn ko k'o ye dakanw ye ko ni Ala ye lajarabi se mɔgɔ min ma n'i ko k'i b'a lagosi k'i b'a yira diɲɛ la Ala bɛ fɛn d'a ma aw sigilen tɛ ni min ye Ami Cissé furula bi ka furu cɛ ma jeune ka tɛmɛ Bitari kan fɛn bɛɛ b'a bolo a b'a ni diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ o ye latigɛw de ye o de la muso minnu taara ka n'u exposer Facebook sanfɛ n'Ala ni kira sɔnn'a ma aw bɛ cɛ sɔrɔ aw bɛ furu bɛɛ ni dakan de don don min ne bɛ bɔ ka Ivan jaabi bilahi n y'a kɛ ka sɔrɔ a man di ne ye ka sɔrɔ a kanu bɛ n dusukun na mais ne tun bɔra k'a fɔ sɔnni n k'a kɛlɛ u tun b'a fɔ i ka video de b'a bolo dɛ i ka photo de b'a bolo dɛ preuve de b'a bolo contre toi dɛ o de la i bɛ n'i sigi dɛ k'a ka di i ye dɛ k'a nin ka di i ye dɛ o de la i tɛ se k'a kɛlɛ dɛ o de la n ye Ivan kɛlɛ n ma fosi fɔ n bɔra ka hakilinata fɔ a ye ka sɔrɔ a man di ne ye mais n ma fosi fɔ parce que a ye jigiyaw ta ne nata ye awɔ wa n y'a dɔn ka sɔrɔ CDR tɛ hɔrɔnya la donc jɛnɛ i tɔ to fura n'i y'a ta kojugu k'a ta k'a dama tɛmɛ a bɛ effet secondaire k'i la hadamaden n'i ye ko kɛ k'a kɛ i b'i tɔ to n'i y'i tɔ to a kumana o de ka di Ala ye k'i jɔ kuma la n'i tɛ arasa ko la tuguni n'i tɛ CDR ko la tuguni jɛnɛ mouvement créé i yɛrɛ ko n'i ye diɲɛ bɛɛ wele ko diɲɛ bɛɛ bɛ tugu i kɔ ko i ni Dani force b'aw la na aw bɛ se ka mouvement créé an ka ɲɔgɔn to an ɲɔgɔn dama na don min bɛ bɔ ka nin fɔ Ivan ninnu ɲɛna u ma lamɛn dɛ nka y'a kɛ Ala ni kira kama n'aw bɛ se ka mouvement min créé n'aw bɛ se ka min kɛ ni mɔgɔ minnu b'aw nɔfɛ an n'olu ka taa an n'u ka jɛ ka mouvement dɔw créé an ka fara ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn yira diɲɛ na an kana bɔ ni ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn wayiba mais mɔgɔ ma lamɛn dɛ u y'o kɛ ne bolo siranya kuma ye u y'o kɛ ne bolo faiblesse ye u y'o kɛ ne bolo fugariya ye nka an ka taa bɛɛ ka t'i ka sira fɛ an kana diɲɛ wɔyɔ ɲɔgɔn na n y'o min fɔ Ivan ninnu ɲɛna ani Basi Komaw n b'o fɔ aw ɲɛna Dani ni jɛnɛ n'aw bɛ arasa fɛ halisa ko arasa kanu b'aw dusukun na ko dutu t'a la a ye na an ka continuer an ka taa an ka sira fɛ n'aw tɛ arasa fɛ k'a kanu t'aw dusukun na a y'aw ka mouvement créé aw ka taa aw ka mouvement valoriser a ka jama min b'aw nɔfɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu b'aw kɔ olu n'aw ka jɛ ka taga ka taa aw ka maliko kɛlɛ kɛ Ala kama a ka CDR ni arasa to yen bɛɛ ka t'i ka sira fɛ mais n'aw ban'o ma k'an ka affrontement de kɛ Facebook kan k'an ka ɲɔgɔn lajaba Facebook kan k'an ka ɲɔgɔn bunde Facebook kan k'an ka ɲɔgɔn foroko bɔ Facebook kan problème t'a la en tout cas ne nata je suis prête je suis prête faneni tɛ ne lajɔ baneni tɛ ne lajɔ parce que depuis ne donna Facebook kɔnɔ depuis ne donna mouvement in na a san fɔlɔ a kɛra faneni baneni dan ye e yɛrɛ jɛnɛ ni Dani aw ma se ka ne lajɔ Facebook CDR daminɛ la aw ma sɔn ka se ka anw ka groupe lajɔ ni faneni tɛ faneni a y'o kɛ ni baneni tɛ baneni a y'o kɛ ni dogo mɔgɔ kɔfɛ tɛ mɔgɔ kɔfɛ ka taa mɔgɔw fanu baneni a y'o kɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ a ma ne nata fosi n ma bouger tile kelen mais à l'époque n tun tɛ mɔgɔ si jaabi wa hali sisan n bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ ka continuer n ka chemin fɛ n tɛ mɔgɔ si jaabi mais ni plaisir ye n diya don min n bɛ bɔ n bɛ plaisir kɛ parce que a tɛ n foyi a tɛ n perturber a tɛ n bɔ n ka sira kan a tɛ n fosi diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bila ne nata kelen contre la ka bɔ ka n gosi diɲɛ don o don n'a diyara n ye n tɛ kuma fo san 3 a bɛ kɛ n tɛ kuma n'a diyara n ye ni don min ye n diya n bɛ bɔ n bɛ plaisir kɛ ka na ni argument ye sur argument ka kow bɔ ka bi donc n bɛ video dan yan Dani i yɛrɛ ɲumana belebele de pari kana to nata k'i kɛlɛ ka sɔrɔ i ka di nata ye parce que ne b'a dɔn
arasa kanu ka se degré ma arasibati e kanu ka se yɔrɔ min na Dani e na arasa ka ɲɔgɔn bila tan a man di ɲɛ a man di ni ye hali Jɛnɛta a man di ɲɛ mais n bɛ Jɛnɛta kun dɔn n b'a dɔn Jɛnɛta a mɛnna mais je voulais même pas parler de ça n tɛ fɛ ka hali mele a la a man di ɲɛ ni chance wɛrɛ bɛ yen aw ka segin a ye segin ni chance tɛ aw ka segin aw ka mouvement créer bɛɛ ka t'i ka sira fɛ wasalam o de kun don n ye n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma ni gosili daminɛna n yɛrɛ n b'o de ɲini o ka kɛ bɔliw ka kɛ babababɔn fan bɛɛ mais ni n bɔra ni n ko babababɔn dɔ nin bɛ to a la bilayi ne ye dɔ tamponné a kun bɛ pɛrɛn a k'an bɛn allez bye